Ay mga kamels, paingon mi sa kuan, pasulod mi sa kinabasan. Hari mi diri sa pamilya ni Brad Loloy sa iyahang Tiyo Inting. Diba? Ay, Dili sa iyahang Tiyo Inting. mga kapis, pagkakamisayahan ni Tiyo Inting karon Bible study mi. Tarong na sa po, uy, mga camels naman ta, camels. Mga camels. Sige, mga cow. Uy, klaro na ba kayo pundar eh? So, paingon mi, kuan, pasulod mi. Oh, makasuot man lagi. Ko pa yung mas pasura kay Ayaw, mga pre. Mas mahadlo mo rin kita siya. paingon mi sa sulod. Kauban si Pastora Lilit. Kaduha na mo balik dire. Kami kapila na. Unsay buhaton nato karon Pastor? Bible study ka dito. Manangyaw ka. Manangyaw ka dito. Ganina mga kamels nani namahaw mi dito ila sa pamilya ni Star Ninel. Then humana mo kuan pamahaw. Ari mi diri sa kuan pamilya ni Brad Loloy sa ginabasan. Sa kuan para banta mo syerta sa pulong sa Ginoo para adunay mga katawhan sa mga makadungog ba. Kay mura man dyan ay ato ang dako nga kaayong kakahimuan para mahimuot ang Ginoo sa tuwa. Minsan na itong trabaho. Nindot man. Hindi ganun na nga kuhan, Pastora, ka nang kalimot ko sa verse, Pastora, nga panglakaw na mo. Information. Matthew 28, Matthew, verses 16 to 20. Murag, una-una, Pastora, kay murag matusok ka ning naay ko. Dungan lang tayo eh. Manda tuos pa to? Matthew 28. Matthew, Kapitulo 28, versikulo 16, sa 20. Nanan diha. Mao niya mo ang kahimtang mga kamel. So, daghan kayo kuan. Daghan kayo kuan man ni Pastora oy, Roma. Oh, Nata ko isulti niya, di pwede. Gets ni mo? imo lang to. Di pwede, oh. Daghan kayo tunok. Wala pagsuda to diri ba gabi no? Nya. Grabe dakong kay ko. Wing, nara man dito wing. Wing nindot kayo parkinganan wing. Oh, I told you. I told you. Yang ano? I told you before. Oh, yang anong paslak man ta diri nga paskang dengan. Have I told you lately? Coconut. The coconut nut? So doon namin nindot kayo nga kuan pastora no. Puro pala sa. Wow. Buot na ta. Mauli ginabasan dire nga way ginabas. Okay, mura ang balas, mura mo ginabas. Nya, nindot pa ka. Kakwa nga tong, Bayo. pastora kakwa nga tong kuan ni Moses, pastora. Oh, diserto. Katong ikuha nilang dagat para mo. Lugar sa ni Jesus kay Galilea man. Oo. Naplit sa Baybayon, Galilea. Bitaw lan, lutaw mo mura kuyanan sa kuan ko. Kuyanan sa dahil Diya nga naganaw si Jesus, dito siya naki-best sa iya mga tinunan, sa iya mga disciple. 12 disciples dito sa Galilea. Kaya, bakit dati daw? Asa na to sa Ebanghelyo, may doon. So, diya nga napanhaw si Kristo. Itulan lang sa Ebanghelyo, pang pagkapanhaw ni Kristo. Ipanangyaw na to. Nata sa daplin sa Baybayon. Ato yung mga nakan nga sa diya nga napanhaw siya. Diya din sa daplin sa Baybayon na pagkita sa iya mga si Iso Kristo. Atong bugtong manunod dito sa amahan sa langit. May nagsaad na to kung asa siya at doon na ta. Unang
sa Ginoo sa kakugi kay dili man ni ato kaubuton iyaham ni. Tantang na ba ta din eh. Putas na lay no, bisag balas. Utas gihapon bisag wa tanag tungas. Sabi na busog. Inanam pa po sa Ginoo ba? Grabe oy, nilatan nga manok. Tulog ka buok. Okay. Saya. Uy, nung sana. Nanaigo naman na sila. So, nabot ang good me diri mga kamera. Nanami diri sa balay ni Tiyo Inting. Oh. Sa tiyo nila Loloy. Sa arimid diri mga ang siya. So, hindi dire mag-Bible study ron. Taod-taod. Ginhawa sa amin. Ikutas sana. Tambok. So, mauna na sila mga kamel sa mga kaigsuunan sa LGGM. Nami diri sa Ginabasan. Pastor Ramel. Chill kay busog. Busog kayo. Uy, nana day mo diri yo. Nagtagbaw mig paapot niyo dayo kay. Nindot kayo ang Nindot kayong kuwante. Tulog ka buhok nga bisay man lang baglatan. Asa mo to? Wala mo to dala. Oh, nana day. Sugod ta. Dalago ng Ginoo, may hapon. Iniyata sa lugar nila ni sa mga mahal sa kinabuhi nila ni Brad Russell. O aron mo share sa pulong sa Ginoo sa ilaha. Niya timing po kayo nga birthday ron ni Nanay Lucia. Okay, sa 13 sa Disyembre. Oh, 83 sa siya mga igsuon. Then, ang mga igagaw po ni Brad Loloy. Si Brad Inting o si Lucia Rizal. Oh, so, ni Ami dire, ginabasan kay ni sa Asturias. Oh, mga nindot kay dire, kay dapling kay sila dagat. Oh. Sayon na ba? Mao na nga ning kahapon nun, salamat kay sa Ginoo nga naapoy opportunity nga maka-share mi sa pulong sa Ginoo. So sa atong naandan, Nay, happy birthday day Nay. Happy birthday, why manatakaon manok ganina Nay. Oh, so sa ato nang naandan ni Arimi dire dili relihiyon. Kundi ang among gidala ang pulong sa Ginoo nga makabaton tag relasyon sa Ginoo. Labi na karon nga niata sa katapusang mga adlaw unya nagikadukan ron kanang gitawag na to COVID, panadiha, daghan kaayo nga mga kuan, daghan kaayong mga kuan ba kanang pagsulay, mga kakulian yun si nanay. Pero dalagon kayang Ginoo nga nagpadayon ta na asata nila gikauban na to sila dire. And sa dili pa ta magsugod part sa isip pamaagi sa ato ang buhaton karon ning kahaponon mao man ang pagdaig ug pagsimba sa Ginoo. So kanang uban dire dili makamao sa awit pero dali ka man konsabton kay Bisaya naman. So dalagon kayang Ginoo, haleluya. Atong ablihan sa mga pag-ampo sa akong ihatag ang panahon ni Brad Loloy. Kasi pag-abli sa mga pag-ampo sa atong Bible study karon din sa mga mahal sa kinabuhi. Diyos na salamat po. Salamat po sa lugar. Salamat po. Salamat Lord, hallelujah. Dati may sa inyong pulong God. Amen. Ang among nasyon na di kulabay ng kawang. Sabi na dakong kapuyuan. Inyong pulong God sa matagpusan kayo. Lord God, salamatan sa inyong maayo. Magdala ka rin sa inyong pulong.
Hallelujah. Mm. Tapos ka naman gusto mong ganun dito. Kaning sa ngalan ng Ginoo. Amen. Hallelujah. Atong dayon ng Ginoo. Ato awiton magapasalamat. Magapasalamat kami kanimo. Ginoong Jesucristo pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan karon kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasilunggan. Dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili mahitukan ang kaayo ko. Ginoong Diyos na labing kamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga pasalamatan. Dawat ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailabad diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Magapasalamat kami kanimo, yes Lord. Ginoong Jesucristo pagkamaayo mo. Aning kalibutan may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasilunggan. Dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili mahitukan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing kamhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga pasalamatan. Dawat ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailabad diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka. Dawat ang among mga pagdayeg, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailabad diha sa imong trono, ug mahimaya ka. Hallelujah. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Oh, salamat Jesus. Mahimaya ka sa among mga pagsimba, Diyos. Lord, salamat sa mga presensya, Ginoo. Ipangga mo kami, Lord. Wala nimo gitanaw mo mga kapagyasan diha nimo, Ginoo. Kung dili mo gitanaw ka kami bililhon diha sa imong atubangan. Ipangga mo ako matud sa pulong, bisan sa kapagyasan. Ipasaylo mo ako, oh Diyos. Dayon ko ikaw, ipangga mo ako matud sa pulong.
salamat sa imong gugmang way paglubad Ginoo. Salamat Lord nga hangtod karon Lord ano na pagininhawa kinabuhi. Kusog Lord God ug ang imong unang gugmang way paglubad Ginoo nakahatag na mong paglaom. Lord God nga naa ka, buhi ka nga Dios nga among alagaran Ginoo. Walay sama nimo. Salamat Lord. Nga wala ka nagtan-aw sa among kapagyasan gani mo. Kundi imong gitan-aw o Dios ang giunsa amin imong pagdukha. Kung sa kabilino ng among kinabuhi Lord God, diya sa imong atubangan nimo. Lord, salamat na sa tanan kadaghan sa tao Lord God, imong ginakitaan. Imong kapulong Ginoo, padayon ka magapanglihok diha sa imong pulong. Lord God, nga magisugtiog sa amo na unang kasing-kasing nga dili mo labay nga kawak. Dalaygon ka, Lord, ang itugyan diya kanimo ang tanan dungog, tanang himaya, imo lamang. Pinagis ka man ang ngalan ni Ginoong Jesucristo, among mungtong manluluwas, sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen and amen. Dalaygon ang Ginoo. So, maayong hapon, nagkaging kuranan si Nanay Alvin. So, katahon. Sige, padayon ta. Okay, magpasalamat ta sa Ginoo. Okay. So, akong unahon ang panahon sa pagpasalamat sa Ginoo aron pagpadungog sa iyang mga mahal sa kinabuhi dire. Atong unahon si Brad Rosel. Salamat po sa Ginoo sa kahigayonan nga naabot mo diri kapita mula sa akong igagaw nga si Inting uban sa iyang pamilya. Dagdag ko pasalamat ana nga ni ami karon para sa pag-share sa pulong ug ingon maka paminaw sad sila sa kapaturan o daghang kayong salamat ni ana nga nakaabot ni diri kapita o iya ra ginadungog himaya ako salamat ana ninyo. Hallelujah. Sige, musunod. Si Brad Wingwing. Dako yung salamat sa atong mga Dios sa kabalik na pud mi din excited mi rin pakabalik ka kay mag-isgot na punta sa mag-isgot mi sa pulong sa Ginoo. So pinasahi ni nga nagbalik na mo din kay kani nagdalatag kuan baka ng pulong sa Ginoo para sa atong Hallelujah. kalag. Salamat nila dinunti nga mariwaton sa among pag-ani din. Kanang tanang dungog kaya atong akong ibalik sa mga Dios. Yes, hallelujah. Ang ikatulo, sige, si Brad Luloy. Mayong punto sa tanan. Nagpasalamat po sa Ginoo nga nag-arrange diri nga uban sa tabang sa Ginoo diksyon iya ka na mo sa pagbiyahe. Salamat kayo sa Ginoo nga maayo gyud ang mong pagbiyahe. Naka-arrange mi diri nga sa uban pa nga among planuhan nga Bible study pero ang diri nag-isgot mi nga maka-Bible study jud mi diri nga para makadungog po sila sa pulong sa Ginoo. Dili reliyon ang among gidala kundi pulong sa Ginoo nga atong gitunan. Kaya ang pulong sa Ginoo mo nagingon sa Mateo 4:4 nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong sa magagawa sa baba sa Dios. Mo na nga ang atong gidala dili pulong sa Dios. Mo na nga kung atong lawas dili mabuhi sa tinapay, so kinakinahanglan jud ay pulong sa Dios nga atong pagkaon nga para sa atong kalag. Manangat ako kung pasalamat sa Ginoo nga sa kayunan nga nabalik sa Bidris Bible study. Kaya atong una diha mi naka-Bible study dito sa si Mr. John J. Puto ang nagdala. Kaya karon nakarimi diri. Salamat kay ko sa Ginoo nga madinawaton sa dang among tiyo diri uban sa iyang gangan, uban sa iyang asawa, uban sa iyang tibok niyang pamilya nagbulog diri. Gusto ko sila nga magpapaminaw po sa pulong sa Dios. So ako pasalamat niya natin na sugi maya ibalik siya. Hallelujah. Ang ikaapat, si Bradlito.
Oo. Ihapon ka na ito tanan. Ako. Usan, tapos ako pasalamat sa buhay nga Diyos, iyang kaayos. Ako, nalanginan, atong tayo, sa tayo nakaka-excited. Dito kayo ang ginawa ko at pagkaligid sa kaya ang Diyos na sinti nga ako. Kaya rin mo lagi rin kulian. Ay lang, ulit ulan. Prima sa panahon sa kahit sa naman sa pinataran nga pandemic, taran siya to pangita Diyos na panalangin. Amen. Gracias sa wala nga sa nun sa nga untuan ato gid siya nga pagtugan kay siya siya mabot sa itong kinabuhi sa nga pagtugan nga parehas pagpanagat pa ay minus ang tuwa yan ang siya nga pagpon murag abunda yan ang siya niya tayo kinabuhi pero ito yun na sa Ginoo kay para nga dilita kanunay paginalig sa paginalig sa ating salamat dito sa Ginoo sa nasa diha nga panahon nga kita mo salig niya dili tayo makulangan sa tanan ng Panginoon. Diyos ang gift sa kita sa sitwasyon nga mabot sa mga sitwasyon sa yung yaging mga lockdown ingon ang uban patay na kita ning mga taon salamat sa Ginoo kaya ta wala niya basag di wala niya kaya muna nga ato nga law tayo tayo uban nga mayan nga matay at panahon sa ingat mga sakit-sakit mga para Diyos ipanalangin tayo. Amen. Hallelujah. So ang uban nga mga kuyog, reserve sila. Giuna lang na to ang mga laki. Kay para first nga pagsugod na to, so para kusgan. So dalay ko ng Ginoo. Ako po dahil pasalamat sa Ginoo. Ako dahil si Pastora Lilith. Pasalamat ko sa Ginoo sa opportunity kauban sa among team sa Living God's Grace Ministry nga niya karon maka-share sa pulong sa Ginoo dining dapita. So kanang unya madinawaton pud munay Anay Lucia and then mataybaw ko nga dili ni sinugdanan kay giabot man ta sa Ginoo. Unang ning kahaponon walay sama kaayo sa Ginoo nag-supply pod sa tanang panginahanglan pod niya diri. Mga dalaygon kay buhing Dios. So tanang dungog gimaya iya lamang sa atong buhi nga Dios. Akong ihatag ang panahon sa alagad sa Ginoo, Senior Pastor sa Living God's Grace Ministry, si Pastor Ramil. Ato pagpakan ng Ginoo diyan niya. Sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios sa ato tagsatag sa kakinabuhi nga gitubutan tas Ginoo nga naabot na dinhi nga mga lugar tungod kay ang Dios naghatag man ato kagawasan sa pagwalis pulong sa Dios dili sa relihiyon kay kini ang akong simbahan dili ni siya moy losod sa Ginoo kundi ang matag kinabuhi nga naa sa sulod sa simbahan. Unang aron dili na to masaypan nga dili ang simbahan may gipakamatyan ni Kristo kundi ang tao. Amen. Unang aron natong maaplihan ang atong nagkasing-kasing kay ang Dios wa mo ri sa kalibutan aron para sa mga simbahan kundi para sa tao. Unang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brad Inting uban siyang misis uban ni Lola. Oh, salamat po sa Ginoo sa iyang adlaw na tawhan karon. Oh, na timing po sa birthday nga naata dire. Unang pabori nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi kay haron pod nga maka-prayer po ta niya nga makapangayo po ta sa Ginoo og taas pa nga kinabuhi. Unang salamat sa Ginoo sa 83 kay edad ni Lola karon nga may pagkasiya og padungog. Oh, nya. Oh, malimot. Pero tungod sa iyang edad nga 83, nagpasalamat na sa Ginoo nga ang Ginoo nagpanalangin niya, kitagaan pa siya kusog, kapasok sa lawas matag adlaw, pag-inanglan. Unang pasalamatan ginato ang Ginoo la sa tanang panahon ni oras. Kay ang Ginoo supplier man siya may provider sa tanan nato mga kinahanglan. Kay siya man ang tagiya sa tanang utang at nakita.
Mana nga dili pa ko mo adto sa mensahe. Ito dito sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1. Aron nato masayran nga ang pulong ato paghisgot karon ug kinsa ni siya. Ug unsa gini siya kumainungdanon sa atong kinabuhi. Ang Juan 1, bersikulo 1, naghisgot diha may tungod sa Dios. Akong basahon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Amen? Ang pulong uban sa Dios. Ipika ng imong tapan ang Ginoo nakiguban nato. Ug ang pulong Dios. Sa to pa, ang atong hisgutan dili reliyon, dili ang simbahan, kundi ang Ginoo. Tan-aw na to ug unsa gid siya kagamhanan nga nagkupot sa itong kinabuhi. Sa kadaghang katalagman, ginabot sa kalibutan, hangtod karon buhi pa ta. Pila na kamilyon sa mga tao karon nga namatay, kanang gitawag nga ingon kuno nga gi-COVID. Pero salamat ta sa Dios, nga wa ta mahiapil. Mao na nga atong pasidunggan ang atong buhi nga Dios, kasi gamhanan. Nga atong tanawon ang atong palibot, tanawa ang atong palibot, kanindot sa dagat, dagkong baon. Nya tungod sa kaayo sa Ginoo, tungod siyang saad sa tao, nga iyang gitagaan og kinabuhi, siya na sa imuhatag og supplier sa may tungod sa pagkaon. Tanawa ang dagat. Naan mo diha magkuha si Badinting, naa diha magkuha sa iyang pagkinabuhian. Sa to pa ang Ginoo kamaugid mo hanay, kamaugid siya muhatag og anang kaalam sa tao nga siya mabuhi. Kay saad man na niya. Mo na nga kung atong tan-aon sa diha nga si Kristo dinis kalibutan, nagtudlo siya og 12 ka apostoles. Kinsa may iyang giuna pagtudlo? Ang mananagat, si Pedro, si Juan o si Santiago. Sa to pa ang kinabuhi ni Brad Inting tugma sa gibuhat ni Kristo diri sa kalibutan. Wala siya magpili og tao nga profesional aron sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kundi nagpunit siya sama sa kinabuhi ni Brad Inting nga mananagat. Nga sa diha nga nagmilagro ang Ginoo, nga gipakita si Pedro kung unsa siya kagamanan. Sa diha nga si Pedro iyang ipangutana nga ang imong sakayan iduot sa laod. Pero unsay pulong ni Pedro? Unta gabi wala gibikuha Ginoo. Pero ikaw may gasugo na mo, akong iduot. Sa diha nga iyang iduot, nagpakita og milagro ang Ginoo. Grabe kadaghan sa isda nga nakuha. Halos dili na malunod na ang bangka nga iyang isakyan. Ingon ana kagamahanan ang Dios nga atong gilagaran. Mao nang ang kinabuhi ni Brad Inting, nindot kini sa isampol. Biblikal. Mananagat. Sa diha nga si Pedro nagpaubos sa tubangan ni Kristo. Iningon siya, pahawan ako Ginoo kay ako usa ka makasala. Si Pedro usa ka magpaubsanon, usa ka tao nga muangkon gyud siya nga nakasala. Sa diha nga ikaw ug ako magpaubos sa tubangan sa Dios, ang Ginoo magpanalangin. Di na imo tapat magpanalangin ang Ginoo. Mao na siya mga igsoon, dili ginato saipon. Nga ang pulong sa Dios, gamhanan, makapausap sa kinabuhi sa tao. Dili ako may makapausap, dili si Padluloy, dili si Padlusel, dili si Padwingwing, kundi ang Dios. Diha siyang pulong. Amen? Mo na nga, tungod kay ang pulong Dios man, magapaglihok siya sa itong kinabuhi, dili lang kay sa mga butang nga atong gitinguha kanunay sa matag adlaw, kundi sa mga butang nga wala nimo tinguha, nagkanabang iamis ka sa Ginoo ba kana makaingon ka ba nga wow dugay na ko nangandoy naabot na gyud. Mao po ni karon mga igsoon akong ipaabot ninyo. Adto ta dito sa Psalms 46, Salmo. Unsa ingon sa verse 1? Psalms 46 verse 1, ang Dios mao atong dalagpanan ug kusog. Andam sa kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Amen. Hallelujah. Sige akong hangyo sa pagluko sa atong mga ulo, sa atong ipiyo sa atong mga mata, aron mag-ampot ta diha sa Ginoo. Ginoong Dios labing bala ug kamanan, nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tanan namong makita, labi na gyud sa mong kinabuhi.
Lord, magpataliwala ka o magpanalangin ka sa mong pulong uban sa mga piniling katawan. Sa tanang nga nagpalibot din ng Ginoo, Lord, magapangliw ka uban sa mong balang Espiritu Santo. Salamat, Lord, sa mga kagilan nga nagauban ka namo, nga walay gahaw mangkaaway, nga mubalda, samtang kami magatuon sa mong pulong. Salamat, Lord, ikaw ang Dios nakakita o nakadungog Ginoo sa mong tumong tinguha dinhi nga mga dapit. Salamat, Lord, nga dili reliyon ang among gidala, dili ang maong simbahan, kundi ikaw gid Ginoo, nga gamhanan ang nagbuhat sa tanan, labi na gid sa mong kinabuhi Ginoo. Salamat, Lord, nga samtang kami magapadayon sa anahan uban ni kami Ginoo sa mga kakilan, kundi sa diyan among mga idulong pagkan, walay makasamok Ginoo. In the name of Jesus, Lord, paday ka Ginoo sa pagikuban hanto sa mong pagtapos. Magapanalangin ka, Lord God, kini mo may busadi. Nga dili ka nimo labay nga kawang, dili kini mo sinugdanan, kundi lahat sa mong pagbalik, Lord God. Naa kami kanunay, di sa mong sabakan na binigyan Ginoo dining mong lugar. Dalaygon kamahan sa walay katapusan ang tanan ng himaya, akong igauli ka nimo, pinagis kamahan ang ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Akong usbon, mayang hapon. Hallelujah. Ang atong tema karon mga igsoon, nindot ni siya. Tanawa sa inyong kaabdiha sa mga Bible. Oh, ang Dios nag-uban kanato. Tingna imong tapat, dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Ang bana mubiya man sa asawa, pero ang Ginoo dili gid mubiya. Ang asawa mubiya man sa bana, pero ang Ginoo dili gid biya, dili jud kaniya biyaan. Amen. Mulubad man ang gugma sa imong tapat, pero ang Ginoo dili gid mulubad ang iyang gugma nga rin nato. Ingon ana ang Dios nga atong kilagaran. O sa iyang ingon sa verse 1, ang Dios mao nga atong dalagpanan o kusog. Kinsa din ni atong kusog? Iya sa Dios. Daghan karon nga nagtinguha og kusog ug hangin. Ug ato nang tan-awon sa ospital, grabe kayo. Ang ilang hangin karon nga gihanggap, binayra na. Ang kusog wala na. Pero nangandoy sila. Pero kita nga naapa karon, nga napay ginhawa, prisko pa nga tong lawas, napatay kusog, kinanglan yun ato gisiyang alagaran. Unsa nga klase ng pag-alagad? Kinanglan ang atong buhat kay butang silingan. Kay kung sa imong gibuhat sa imong silingan o sa imong gibuhat dito sa taas. Amen. Una sa mga igsoon, tungod kay siya man ang atong kusog kinanglan, malipay po naguban. Wala nagplano bitag ko din sa inuguban sa Christmas party sa church. Nagtinguha ko nga Lunes man na sa timing ang 26. Nagtinguha ko nga mabalik na dire. Nga mag-prayer ta nga panalangin ta sa Ginoo aron malipay po din sila dinhi. Oh, malipay po na ami ikakuan po ikagip ninyo dinhi. Nga mabalik na karong 26 aron po nga mura po ka nang mag-Christmas po ta dire ba. Nga malipay po ba nga unsay panalangin nga gihatag sa Ginoo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gusto ko na mo among i-share. Mo na among tumong og tuyo. Oh, mo na nga gusto ko nga mutabang kay ngano man. Tanawa ang Psalms 41. Unsay gingon diha? Verse 1. Di paliw kog basa. Psalms 41 verse 1. Bulahan ang tao nga may kahingawa sa mga kapos. Kitabangan siya sa Ginoo kung anaa siya sa kalisdanan. Amen. Mo na among tinguha. Mo na among tinguha nga mutabang kay gusto man sa Dios. Mao may iyang sugo. Mao may iyang gusto nga mutabang pud ta. Ug unsay naa na to atong i-share pod. Mo na gusto sa Dios. Sa diha nga nakay kahingawa sa mga kabos. Sa panahon nga ikaw say magkalisod-lisod, siya mismo may mutabang nimo. Siya mismo may mutabang nimo. Muna nga, sa diya nga makailag ka sa Dios, ang imong kasing-kasing kung na nakay kahingawa sa imong isikataw, dili pala nimo sa kaliwat. Tungod kay ang Espiritu sa Dios, ang iyang pagka-Dios, naa ang iyang pagkamaygugmaon, naa ang iyang pagkamaluluyon, naa ang iyang pagkamasinabuton, naa ang iyang kahingawa. Kay guwa pa sa kahingawa, walay anak, walay Kristo nga sa kalibutan aron sa pagtubos sa atong mga kasalanan. Tungod kay mahigugmaon man siya, iyang ibuhat ang tanan, iyang ipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron pagdupa sa atong mga kasalanan. Ingon ana ang grasya o kaluoy sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo na nga unsa may iyang gibuhat dinhi sa kalibutan, ug unsa may iyang kinaiya kinanan atong sundon.
kay gusto mo tagpanalangin. Amen? Oh, mo na nga gusto mo tagpanalangin atong buhaton ug sa iyang mga sugo. Bulahan ang tao nga may kahingawa sa mga kabos. Unsa may kahingawa? Mungutanan ko ninyo, unsay kahingawa? Mura bang dili ka matulin si mong lakaw ba? Kada bang mingon ka nga? Kumusta ka sila karon no? Unsa kay buhaton? Unsa kay ilang nakaon karon? Murag nagdili ka mahimutang, murag daw imong anak ba? Mao po na sa mga Kristohanon nga nanakay Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ka mahimutang. Oh, dili ka mahimutang. Nabinigid karon sample. Grabe ka balon. Oh. Sila si Brad Russell, sila si Brad Lolo, di gin mahimutang. Bagyo. Kumusta ka kapag karon? Mo ni kahingawa. Nakapanagat pag ato. Oh, mao na siya mga igsoon nga pinaka-importante kay nga butang nga naa kitay kahingawa sa atong isig ka tao. Amen. Kay haron sa diha nga ninyo siya kay tabangan siya sa Ginoo kun anaa siya sa kalisdanan. Ya pag-abot sa verse 2, kung sa iyang mabenepisyo, panalipdan ug ampingan siya sa Ginoo. Oh, panalanginan siya sa Ginoo dinhi sa yuta, oh, o dili siya itugyan ngadto sa iyang mga kaaway. Grabe ang proteksyon sa Ginoo. Proteksyonan kaniya, panalanginan tugod kaniya. Sa to pa ang panalangin sa Ginoo nga naa sa imong kamot, makapahimuos ka tungod kay siya man ang magaproteksyon kanimo. Ilikay ka sa mga nautang na tao. Amen. Mo na nga balik na sa tong ibasa sa Psalms 46. O sa iyang gingon sa verse 2, busa dili kita mahadlok bisag matayog ang yuta ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kaladman sa dagat. Kay nga naman kining Ginoo nga mo'y manalipod ug nanguban kanato proteksyonan ta ug dili ni tugot ikaw. Unsa ba ibuto pasabot? Dili ka magunsa bisag maunsa pa ang kabukiran ug dadon man sa kaladman sa dagat, ikaw perminti ka naas kabot sa Dios. Proteksyon na ug wa kay maunsa sa imong kinabuhi. Amen. Kung gitugutan pa sa Dios sa atong kinabuhi, ayan. Usap na nga na isus okay. Kung na ang proteksyon sa Ginoo. Tanawa si Lola. Walay ma si Lola pero giproteksyon na sa Ginoo. Nag-abot siya kitibre. O na nga atong pakpakan ng Ginoo parang Lola. Hallelujah. Pakpakan. Oh. O na nga unsay gingon diha. Hallelujah. Oh, kay kibaw pag birthday ni Lola. Atong manungkulo pa buka diha may pamiligato dire. Padigid mahurot. Hallelujah. Nagi dili sa mahurot ni mo Lola. Ang ako makaon natin mo ako. Oh, sus mahurot kaya ako kikaon Lola. Verse 3. Oh, kisay magkabasa sa verse 3. May palihog ko. Kisay magkabasa. Sige lang lagay. Paminaw lang yun. Okay. Psalms 46. Oh. Psalms 46:3. Oh. Bisan pag madahulog ang dagat o magpungasi ang mga balod o ang kabungturan matayog sa kagahog niini. O sa giskutan, bisan pag mudahunog ang dagat o magpungusi ang mga balon o ang kabungturan matayog, tingnan ito tapad, dilig yung kamunsa. Matay sa kuha. Hallelujah. Dilig kamunsa na, kay naangahon sa Diyos. Amen. O na nga, tanawa na gudo, nagpungasi ang mga balon. Usay, nangutana ko ni Bradinting din, naabot ko ang tubig diri. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, dali ra ko nung mubas. Ingon na kagamang na Ginoo. Tanaw ang dagat ug atong tan-awon, grabe kalampat sa dagat, pero nganong naiuplanan tungod kay giplano na tanan sa Ginoo sa iyang mga piniling katawhan. Amen. Kini na ba yung napita din mo kita isla na. Kay ka mura gud diri. Pero tanaw sa jud kayos Ginoo. Tanaw ra gid sa kayos Ginoo. Ilainan mo ug ka ngayota aron makapuyok mo diri. Aron ang inyong panginabuhi, dili mo lisod pagyayong sa sakayan. Sige lang babasa la, basta ang importante makatuog. Hallelujah. O sige sa verse 4. May isa pa nga mga ang tubig naghatag og kalipay. Kay na basta natas Ginoo malipayon ta.
Amen. Amen. Oh, naghatag og kalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaang puluyanan sa labing halangdon. Sa to pa kung naanitas ka mo sa Ginoo, malipayon ta kanunay. Amen. Dili na ta magunaw na anang problema. Kaya ang problema na ana pero imo na mo sabot ang problema. Pero ang problema isagad sa diha sa baga sa Ginoo. Kay nga naman siya mo'y maghatag og solusyon na. Sa kingon sa verse 5, ang Dios anaa magpuyo nining syudara. Og dili gayud kini malumpag sa sayong kabungkagon. Muan na siya aron pagtabang niini. Kinsa maning syudad nga giskutan, ikaw ug ako ni. Sa diha nga si Kristo atong pasudlon sa atong kasing-kasing ug na ato siyang papuyon, igsuon ang Dios na magdominar sa imong kinabuhi. Iyahan kaniya ug panalanginan kaniya. Sa diha nga ang taong dato mosulod sa imong panimalay, magsige nagtanaw kung sa'y kahimtang sa maong panimalay. Iyan ang susyon kung sa'y kahimtang. Pero muhatag na ang taong dato. Kung sa pakinig Ginoo nga mo'y tagiya sa tanan. Sa diha nga po atong pasundon ang Ginoo sa itong kinabuhi, igsoon ing munti ka. Panalanginan ka sa Ginoo na binigyan sa imong gipangandoy o gitinguha sa imong kinabuhi nga wala pa mapun sa imong kamot. Sa diha nga si Kristo imong alagaran, imong masinati ug unsa ang Dios nga magpanalangin sa atong kinabuhi. Unsay gingon sa verse 6, nagkaguliyang ang kanasuran ug natayo ang mga gingharian, ining singgit sa Dios matunaw ang kayutaan. Pero tanawa ang sitwasyon sa atong kalibutan karon. Grabe ka. Unsa? Grabe ang mga katalagman. Patay, gubat, gutom. Pero ang mga Kristiyanon, huwag niyo makakita nga nanaot. Kaya sa diha nga nag-lockdown, ingon din nga, ang mga tao dili nakapalit og bugas, dili nakapalit og unsa pa diha, pero nanampok ng mga Kristiyanon. Amen. Kaya ang Ginoo may supply. Amen. Pabor ni si Presidente din eh. Kung sino nakapabor ni Presidente. Why gobyerno nga muatang nga muguyot siya sa kayan, nga mangita og vaccine card. Ha? Kami wag imimalisa nga edisyon sa asa mga tinan. Nakay vaccine card, sir. Unsa pa kasi Presidente nga iniguyo sa kinan, way pulis nga muharang. Di ka kapanagat og wa kay card, vaccine card. No. Pabor nga gihatag sa Ginoo ni Presidente. Way vaccine card, yang isda di sa mangitag vaccine card. O di na. Mao ni nakapabor din nila. Way vaccine card nga pangitaon, pero dito sa mga pindi naghanang kuti. Pero wa mi mahadlok tungod kay naay Dios. Amen. Unsa pa ka kamo karon? Ay wala oy. Hallelujah. Salamat na sa Ginoo. Salamat na sa Ginoo nga dini nga napit ipaboran. Pabor na kini. Mo na nga way rason nga dingit na mohangad sa langit. Amen. 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 Hallelujah. O sa kingon sa verse sa city, ang Ginoo nga labing magagagahong kauban nato. Amen. Kauban nato Ginoo na. Oh. Ang Dios ni Jacob maong atong dalangpanan, dangop ta sa Ginoo. Wala si Benedicting ligabot dito sa laod. O pag ikuha, ako gini dasigo si Benedicting, inagyod Ginoo, ikaw tagiya sa isda. Kung sa initabo ni Pedro, o sa imong buhaton ka. Amen. Kaya si Lola na amis ko na kuha na ko na binigaw na ko na siya sa yung anak na tumamatay. Oo. Kay karon mo ba? Bingaw na siya. Pero sige lala, kay naay Ginoo ipuli sa imong kamingaw. Naay ipuli. Na si Presidente ka na. Hallelujah. Dili ba na loy? Naay ipuli ang imong anak. Nga mupuli sa pagsuporta nimo. Kinsa man? Mutan di ka mutanan ako kinsa ni? Ha? Labaw ka sa anak ng Ginoo. Amen. Amen. Dangop lang kita Ginoo. Unsay kingon? Sa verse 8. Ngari kamo. Unsa may buti pasabot? Muduol ta sa Ginoo. Tan-awa nahimo sa Ginoo. Ug unsay nahimo sa Ginoo karon? Igsuon kung nakahatag man siya gilapdon sa tubig, kadagat sa tubig sa dagat, ang imong panginanglan gamay ra kina. Gamay ra kina imong panginanglan. Kung nakahatag man siya anang dagatan, grabe ka to.
kadaghan sa tubig. Pero unsa pa ka kanang usa ka sakong bugas kada buwan? Ganahan niya nala. Ganahan ko na pinagumay, uy. Humay. Magdami humay lang. Karon 26 magdami humay. Kanang ayo. 27 oh. Ayo. Panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Ayaw, humay lagi. Oh. O sa gingon la, sa verse 9, ipahulong niya ang mga gubat sa tibuok kalibutan. Kinsay mo kontrol? Ang Dios. Nay kagulihan sa tugasing-kasing ang kunaon nala, dagop sa Ginoo kay pahulongon na niya tagagang kalipay. Ibalik-balik niya ang mga panay, ingon man ang mga bangkaw, o gidauban ang mga tamig. Dato pa mga igsoon, kung sa may buhat sa kaway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, igsoon na ay Dios na manalipod nato. Amen. Kung sa mga problema sa kinabuhi, doon sa Dios. Kung sa mga gubat sa unahuna nga ubot, doon sa Ginoo. Kay nagingon ang pulong sa Dios sa verse 11, last. Ang Ginoo nga labing gamanan kauban nato. Ang Dios ni Jacob mao nga atong dalagpanan. Amen. Amen. Dagop sa Dios. Wa tay laing dagpan. Ayaw silingan o dili sa Ginoo. Ano man ay silingan? Ano man ay ito? Pag-ampo sa Ginoo kay basin niya bag idugang, basin maingon niya imong silingan na. Lubat na. Lubat na. Kana nga wa tay laing dagpan kundi ang buhi nga Dios. Amen. Kana nga karong 27 makabalik ni dire. Oh. Amo nang paningkamutan pinagi sa tabang sa Dios. Aron makatilaw taog, sige magtilaw kumay na. Humay? Oh. At agsara mo sa humay kay mahal man din. Oh. Kanang kakwalin tama no ya kanang mais kag drive. Oh, magdami kumay lang. Ayaw kay buka. Urong lang. Bugat daw. Salamat na sa Ginoo anak tanan. Una nga salamat sa kasing-kasing ni Vanente ko sa misis ko sa mga anak na binigyan ni Lola. Sige. Paminaw na. Kanang ayaw pagtura na ko. Buwang na ko na kayo. Nanay. Nanay. Sige lang. Sige nay. Sige nay. Mag-ampo na Nanay. nay. Ampo lagi na nay. Ako nga nasa kaupan. Gusto kag bana. Mana? Oh. Ito lang. Indot yun yung 83 sa ikubidansin mo. Sige, nay, lingkod. Sige, ako biyang yung tanong mga kaigsunan. Ako biyang prayer. Kantahan, kantahan. Okay, di po. Sige, kantahay sa. Sige, kantahay sa. O, nagpapong prayer. Sige. O, lingkod lang lang. Lingkod lang. Ay, samtang mo kanta tang nanay, akong gipangay sa Ginoo nga ang matag usa hikapon sad Oh, thank you, Lord. nga Ginoo. inyohang kasing-kasing nga mahinatagon ba? Naara ninyo ha kung pila. Sige. Oh. Sige, nag-uot pastora kasi may mo kanta. Mo jud. Ay, basta mo na. Dayon maingon og happy birthday. Piyong lalaki. Pasko gini si Lola. Sige. Oh, ana mo ha. Kan mo kanta og happy birthday. Tono lamat ko sa den. Happy birthday ana. Dayon koan. Sige. Shake hands ni nanay. Salamat sa Ginoo. Ada mo itunuran? Sige, hallelujah. Ako itunuran? Gracias sa Ginoo nay. Depende ani nila nay oh. Depende. Si nanay, Okay. song sa Living God's Grace sa birthday. Napuna ng edad. Okay. Napuna ng edad ni nanay. Napuna ng edad ni nanay. Napuna ng edad ni Wow! o bata. Pa kanta. We wanna wish you a happy birthday. Pakpak. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the bottom. Yes Lord, thank you Lord. Again, napunan. Napunan ng edad ni Nanay Lucy. Wow. Napunan ng edad ni Nanay Lucy. Napunan ng edad ni Nanay Lucy. 83 na.
aray. We wanna wish you a happy birthday. Wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord. We wanna wish you a happy birthday from the bottom. Of my heart, We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the bottom of our hearts. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday pa. Okay, nako ikuan ni nanay. Kanang kuan pangutana. Nay, gitubag ba sa Ginoo imong gipangayo nga makapalit na kag bugas nga humay? Wow, thank you Lord. Idol ako si kuan ako ipadolon si yo Inting diri og si Ate kuan. Dire pe. Nay. Ay, lingkod lang. Ana. Sige. Nay, nakoy pangutana, Nay. Adako ba nimong pasalamat sa Ginoo nga nakaangkon karon og panalangin? Tinuod na makapadako. Ayo na ko pasalamat. O samtang, Nay. Abot mo Asa? ako karon nga nakakita ko ninyo. Daghan salamat. Okay, Nay, kagiptagaan man kag panalangin sa Ginoo. Nangayo ko sa Ginoo. Pasalamat. Labi na dito. Okay. Unsa may kuan nimo, Nay, sa imong nadawat karon? Magpasalamat ko. Inya makapalit ko. Buga. Di ba mas nindot man kung hatagan ka, Nay? Nindot. Kay Nay panalangin. So okay ba ka, Nay, nga panalanginan sad nimo imong anak karon? So Okay. Salamat. okay, Nay, kung gusto ka, Nay, nga panalanginan sad nimo sila, Nay, pila pwede, Nay, nga hatagan sad nimo siya kanang depende sa imong amount, Nay, nga kuan, Nay, ana ba? Oh. Makapalit ko bugas. Unya ako lang. Wow! Yay! Sila sa grasya nga ako nadawat nga inyong gihatag na Para na siya pamilya. Yeah! ako magbinaw kay ako ang akong kauban ron. Ako na lang apo 18 ang edad si Nico. Duha na lang kami kay gikuha naman si Rulo. Wow! Thank you, Lord! Tapos siya na to, Nay. Magkita ra gyapon ng tanan. Magkakita ka. Hallelujah. So, Nay, unsa may ikasulti nimo, Nay, sa Ginoo karon sa imong edad nga 83? Magpasalamat ko niya nga iya kong gipaabot aning edad na kong 83. Wow. Nagpasalamat ko. Bisag ingon ani ang akong paglakaw, dako kay na kong pasalamat nga hingabot ko karon ining edad. So, unsay nabati nimo, unsay kanang ikasulti nimo karon, Nay, sa pulong nga imong nadungog karon? Ha? Sa pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo. Oh. Dako kay magpasalamat ko niya kay ari itagaan ko niya og grasya. Uban sa akong kanang ako maoy akong kauban na magkaon ining gihatag na kong grasya. Dili ko magdinaw manghatag ko sa kong. Wow. Nay, happy birthday, Nay. Birthday nga God bless. Tamo pa'y nagpakaon na kong manok. Okay, salamat ninyo mga kaigsonan sa inyong malumong kasing-kasing ang Ginoo ra gyud mubalo sa inyong ihatag. Birthday kung walay prayer. Okay, ampuon ka na mo, Nay. Magampag dala, Nay. Hindi pa naging palula, kinanay yun. Nanay, ilaw ng lula, kang urang kuwang na ko kaayo, basta pa yun kaayo, may nang nanay kayo. Hallelujah. Sige, magampo ta. Hallelujah. Ito yan itong gamot. Sa kinabuhi ni nanay. Ginoong Dios, labing bala, no gamhanan ka nga Dios. Nga among gila, nga gamhanan ka. Nga nagpupot sa kinabuhi ni nanay karon Ginoo. Nga nag-celebrate sa siyang adlaw na tawhan karon Lord God. Ika-83 Ginoo nga imong gihatag kaniya. Lord, may akong pag-ampo. Daghan pa ang mga katuigan nga imong ipabot sa kinabuhi Ginoo.
Salamat Lord sa imong pagkupot sa kinabuhi. Salamat Lord sa imong pulong nga iyang nadungog dili kato mulabay nga kawang, o dili tipigan kato niya sa iyang kasing-kasing kunahan og iyang kinabuhi Ginoo. Nga Dios ka nga angay pasalamatan, angay ka pasidunggan ug simbahon. Salamat Lord sa kinabuhi karon Ginoo nga ihatag ang kapiskay sa lawas sa matag adlaw Ginoo, panginahanglan sa matag adlaw. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga maghatag ng kalipay. Karon na ikaw Ginoo mo guide sa kinabuhi Lord God sa matag adlaw Ginoo. Pinagi si mong balang Espiritu Santo. Salamat Lord nga ikaw gid ang Dios nga gamhanan nga makita Lord God sa kinabuhi Ginoo. Nga na ikaw saban ang iyang kinabuhi Lord God nga sa diha nga nakakaplag na diha kanimo Ginoo, nakaila na gid sa diha kanimo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga sugod ining adlaw, sugod ining orasa nga magpanalangin ka sa kinabuhi Lord God uban sa kinabuhi ni Badinting sa mga anak dinhi nga dapit Lord God, sa mga apo Ginoo, magpanalangin ka Ginoo. Salamat Lord nga kining kinabuhi ni nanay karon Ginoo, mo'y among ihemplo Lord God. Nga sa iyang edad karon Ginoo, salamat Lord nga imo po siyang ipabot og daghan pag yung mga katuigan Ginoo. Magpanalangin ka Ginoo sa iyang espirituhanong kinabuhi Lord God. Salamat Lord. Ginoo. Thank you, Salamat Lord. Lord God nga adlaw Ginoo. Nakaselebrate siya sa imong pagkamahigugmaon sa iyang kinabuhi. Salamat nga ikaw gid ang Ginoo nga kanunay mapasidunggan uban sa iyang pamilya dinhi nga mga dapit Lord God. Salamat Ginoo nga ikaw gid ang Dios buhi nga mong galagaran ug supplier ka dinhi nga mga dapit Lord God. Sa tanan ng mga tinguha pangandoy sa kinabuhi, ikaw ang tubag Ginoo. Nalaygon ka mahan sa walay tapusan. Salamat sa kinabuhi ni Badinting karon Lord God. Salamat sa iyong pamilya Ginoo nga magpanalangin ka, magasipti ka sa iyong pagpanagat nga pinasahi siya pinilit sa Ginoo nga sa diha nga mutikang siya padulong sa laod Lord God. Among ilhin Ginoo sa kinabuhi ni Pedro nga nagmilagro ka Ginoo nga daghang mga isda nga imong gihatag ni Pedro Ginoo. Lord, buhata ka na sa kinabuhi tungod kay wala may butang imposible kanimo Ginoo. Salamat Lord tungod kay ikaw man ang tagiya sa tanan Lord God. Magpanalangin ka Ginoo, labi na gyud sa ilang espirituhanong kinabuhi. Dalaygon ka mahan sa walay katapusan ang tanang dugog himaya akong igawli kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ang tanan moingon. Amen. 78, 79, 80, 81, 82, 83. Again, happy na birthday pa. Yay! Happy birthday! Hi, thank you Lord. Mga Kamels TV, gikan nami kuan dito nami gikan ni iyo inting na gikan mi Bible study mga Kamels. So, paingon na sad mi sa lubi sa paingon na sad mi sa buli sa family ni Brad Erwin. So, paingon mi nga to, nang lakaw mi. Hi, ninyo diha. Pwede ko ma-shutdown. Oh, shutdown doy. Shutdown dahil sa akong mga amigo na sa mua. Nana ko diri sa Ginabasan. Artista na ko. Onward, Christian soldiers! Onward! Mga ka-LGGM, happy bak mo karong adlaw. Yay! Happy! Yay! Kape! Kape! Wala ko tanan ng kalipay. Lagi lang pizza dili. Wala na kung buhok. Para na Gata di ati Melissa kay. naunsa naman tao niya akong buhok. Mga naong kay di na ko isa. Wakat. Ito. Ilan yun sa naman ini. One. Buhok. Ginabasan din. Ayaw na ipusa ko mga naong di kay mahagi. Ala. Shopee. Shopee P. Luta ko na yung gamit. Instant white. Ay!
Aman. Alam nga naman. Crumble dadaan ng itlog. Itlog din yun. Mabuhat na siya ganun. Ganun naman ay puti. Crumble daan sa inahan. Ang itlog na to, nalanganan siguro ang inahan. Ala, gabi. Nadi, balay din dito. Ano ba?